Assalamualaikum, saya dari CMT Mobile akan menerangkan tentang cara-cara menggunakan Bluetooth printer. Okey, dalam kotak ni kita ada charger, casing, printer, kertas dan USB kabel. Okey, untuk on printer, tekan power. Okey, dia akan menyala dua lampu, merah dan biru. Lampu biru akan menyala kalau tak ada kertas kat dalam. Lampu merah memang akan menyala. Sekarang masukkan kertas. Okey, lampu biru dah padam. Okey, kemudian tarik, buka Bluetooth. Okey, search device dia akan jumpa reach dash. Tekan reach dash untuk pair. Dia akan keluar benda ni. So kita punya password ialah 04 kali. 2, 3, 4. Tekan OK. Okey, dah. Device dah pair. Okey, kemudian masukkan nombor telefon, password dan pastikan server ialah Neraca Gemilang. Tekan login. Okey, kemudian tarik, pergi ke setting, tekan select printer. Okey, turn on printer, tekan reach dash. Connecting printer. Okey, printer connected. Untuk pastikan sistem berjalan, tekan test print. Okey, kalau dah keluar macam ni, maksudnya printer sistem berjalan dengan lancar. Okey, untuk menjual top up pada customer, balik, pergi ke pin. Contoh ambil Selcom, RM10. Klik OK to proceed. Okey, dia verifying. Okey, siap. Okey, terima kasih daripada kami CMT Mobile. Selamat mencuba.